Marami sa entrance kaya. Tag 100 dirham kayo entrance. Pamubos. Okay siya. Ano yung beach guys? Ay, pwede tayo mag-surfing oh. Surfing. Init lang kayo. Dapat tingtugno tayo anhin tadre. Nagani. Dito wala yung nato sel. Wala ni. Wapuhaw dito eh. Wapu kan no? Oh? Mingaw ba? Ano po yung ano? Kaya-kayak oh. Bayad binigyan po na. Ba din no? Dako kayo siya guys. Papating ko po guys. Tawa ha. Hindot ya mong lugar. 100 na? 100? Oo, asin kayo. Asal pet ang? Oh, wala po kayong lagat guys. Ano yung mong lagat guys? Oh, pwede ka magkayak-kayak. May kayak pa ni. Yes, you can swing oh. Ala po tintin kaya ganit ito. Ano na? Tintin kaya. Uy, kuyawa ay nasakyan na no? Pang pare. Ha? Barko? Ah, kwarto di oh. Kuyawa ko na eh. Wa may dagat sa pag-swing mo diya. Hubas masin. Sabi ka puha dito guys eh. Bandita ka. Sulo kaya? We leave you because you bad attitude. Sulo ka? Ha? Saya ilis be. Ngay tagkuan niya. Payung. Ah, daghang duyan da yo oh. Ah, duyan daghang kayo oh. Kuya wa ko ano? Sino? Kwarto, kanan. Aircon pa. Sabihin ko kuha na guys, kanan may na ay galing kuha hotel kwarto mo na. Indot kasi guys. Ayo mo. Umbrella, you have like this. There is one lifeguard is there is going to organize. The big one? No more? No more like this. We have more umbrella that side. Ah, other side. Thank you. Okay. Nandako no? Allow that one? No, this one is private. This one. It's only for taking tea and whatever. You can pass here. Ay, you can sit but only for... Ah, not allowed there? If you want to take tea, you want to take anything, then there you can sit. One lifeguard is there. He's gonna help you. Kaya no bigat no? No umbrella? Ay. Unsa dili sil? Hepon. Dili, daghan do umbrella dito. Gini ba? Kini, mag-take ka. Mag-take ka diha. Oh, tambay lang. Picture. Picture. Bayanan lang, dili pwede magkuhan. Yo, di guys eh. Naka, maligo na taro, no? Oh, dunduyan pa ka diya oh. Ubas pa. Dako ni nga ko ano? Mga magtida daw na diha. Tihanan kaon. Ja daw ka.
Nag-ato kay dumagiti si Daniel nagkuan nunundog punta. Sel? Nundog po si Badli Daniel. Daniel kuan